जो सांग मैंने जो आनी नथली हमर कौन स्टाब्लेजरटा तो स्टाब्लेजर जो स्टाब्लेजर पर्टिकुलर एटा एते बढ़िया स्टाब्लेजरटा कौन कहबी माने वोल्टेज आपन देखिले जानी पारिबे पूरा डीम अछि माने एइट जना पड़ियो एते आडे नाही एउडू जना पडुची देखो एटा आउटपुट दउची 205 इनपुट केते दउची देखो 148 दउची तापर काली भाई रे कौन कहबी माने इते माने लो 100 केते 15 पाखे पळी आस्तला 112-15 माने ये उठेबो 90 रु 300 पर्यंत 115 पळी आस्तला माने भाबंतु इते माने लो माने चलीची तथापि एई स्टेबलाइजरटा आपण माने जेतोळे भी किनिबे एई वी गार्ड रो मु मॉडल नंबर मेंशन कर देबी आउ बाकी रहिला ऑनलाइन मते मिली न पारे कना ऑनलाइन मु ट्राई करथली ऑनलाइन मिलुनी आउ ऑफलाइन रे आपण माने ट्राई करी ए पर्टिकुलर एई स्टेबलाइजर को नेबे जेकोसी माने 1.5 टन एटा 1.5 टन रे ही केवल काम करियो तो 1.5 टन एसी रे ही एटा को लगेबे आ बहुत ही बढ़िया काम करूची आपण वोल्टेज आसिले भी माने टेंशन नाही लो हेले भी टेंशन नाही माने पाखाबे कि 100 पाखाबे कि पळेले भी किछि प्रॉब्लम होबनी आपनरो काना 90 देइची माने से 100 रु ही उठेबो आउ तेणुक एत तो लो कमिवनी कि आमर ये खरा दिनटा टी प्रोब्लेम हो खरा दिन आर वर्ष ही नाला यही वर्ष ही माने बेसी प्रोब्लेम हो तो तेणुक एटा बढ़िया काम कर मेटाल बॉडी अच्छी एटा सुंदर भी देखा जाउची पूरा स्क्वायर साइज रो अच्छी साइड रे भी आपण किछि देखिबे देखा जिवार नै भितर तो तार फार सब रही तो ये मॉडल नंबरटा मु आपन देइथिबी आर गोटे वीडियो मु आपन करिछि यार जस्ट आगे दुईटा वीडियो आगु को तो तार भी लिंक मुझे पठेदेवी आपण देखिपारे जो मैंने नुआ लोक समस्ते तो 1.5 टन एसी एटा काम कर हेनी तो बहुत ही बढ़िया अच्छी आउ चलतु आज देखिए कौन हो तो मुझे गाधेनी एपर्यंत चुटी फुटी टे काटी था चुटी काटिनी आउ बोरिया तो नहांती जाइए भाई घर को तो यहाँ चल था ठंडा कूल थाऊ कौन खाऊ भाई रे माछ आज आनी टे सांग माछ धुआ हो गला देखो अरे एते लाइट कौन देखा हाँ हाँ देखो माछ टे नहीं आसती आज जेहेतु आमर माँ भौणी जो मैंने मौसी आमर हे सी आसी तेणुक आम टे माछ फाछ आनी कौन माछ भजा टे हम आउ बाकी यहाँ कौन चीनी पानी पखाड़ आज पखाड़ हम पखाड़ माछ भजा ना पखाड़ माछ भजा हम ये हूँ काली परिवा रखी बो तो देखु माने ये सुखी साखी गला करदेल ने हे तो नष्ट हो गला अबिका हम कि अबिका करदियो सब पकई पकई कर दियो नष्ट हवा को देवानी हाँ ए कोबी आती माछ टे पकई बढ़िया छेछड़ा करदे भितर पड़िया गरम लगुच आइसक्रीम भी नहीं आसती टे सांग मैंने आइसक्रीम टे बढ़िया नहीं आसती देखो फुल कौन ना ना देखो आइसक्रीम नहीं आसती बढ़िया माने गरम जो हो तो से नहीं आसते मुझे कहली कौन करिया आइसक्रीम टे खाइबा डुएट मैंगो डुएट पानी बोतल गोटे नहीं जावा अरे पानी बोतल ठंडा नहीं कौन हुए एक कहीं दौच बे 7 रे दियो शीघ्र शीघ्र हम एक रे दियोनी एक रे देले टोटाल हेनी घंटा घंटा काल पूरा बेकार हो टाइम लॉस आमर मिट्टू गुड़ा भी ये अच्छा तो सांग टे पानी पीदेवा पानी पीदेला पूरा तापर आगू देखिया कौन हो कौन ना सांग मुझे देखो आ गए बढ़िया जिनस ये जो आंब देखुना ये जो आंब एटा मौसी आनी आमर मानने सेपटर जेहेतु से आंदपुर में रोचंत तो तांकर गछ अच्छी मौसींकर एटा माने स्पेशल पूरा गछ आंब मैंने भावतु कौन मीठा लगुच मुंड करा मीठा ये जो आंबटा देखुं भयंकर मीठा माने पूरा नेचुरल आंबर माने जो टेस्ट है आड़ू साड़ू से जो ये नुहे ये गछ बाचिला पूरा एकदम भयंकर गछ बाचिला ये तो देखो ये सब गछ बाचिला कौन सी माने कार्बाइड फार्बाइड दिया नुहे यहाँ टे रही रही टे सड़गला तो ये सब खाईदे आज जी पारिया सब खाईदे आईटा बढ़िया आंबटा ना मस्त आंबटा यहाँ मु खाइबी बढ़िया माने मीठा आंबटा ये देखो माने कार्बाइड दिया आंब खाई आप गछ पाचिला जोटा आंदपुर आ केउझर जो आंब मिलूँ सांग मैंने थरे जदि केबे मौका मिल केउझर ना आंदपुर जाइकी
आंब से पूरा माने तांकर हाट अच्छी हाटर पूरा बसंती आ ये हूँ माने स्वतंत्र आमर मौसी गचरटा है कि तो सेठी यही आंब ही माने प्राय लोक लगे सब बाड़ी बगीचा कर पूरा आंब भी बिक्री करती सेठी तो चलते आइसक्रीम गोटे खाईद आज टे अरे भाई साहब आइसक्रीम खाइबू भाई साहब रिलैक्स रे बस खाइबू ना कौन टा खाइबू कौन हौ दे तापे कौन टा दे दो दौन परियाटा मुझे काटिदेवी पटकिना पटकिना कौन काटिबो मु काटुचे ये कर इरे ता देखो के बाहरलानी कौन के देखो न के ऑटोमेटिक लिखा ही गया होची तो काटू छु देख के बाहर सब के हला सेटा होची के किरण हो चलो आइसक्रीम टे खाई दो संग माने आउ संभाली हेबनी मु आइसक्रीम खाई देखो आपन सामान देखो मु आज प्रथम थर करी कौनटा माछटा भाजिया ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭାଜିନି ଏସବୁ ତ ନିହାତ ତାର ଭାଜିଛି ତା କାମ କରିଦିଏ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ତାର ସେପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସେ ତାର କ'ଣ ଭଜା କରିବି ନା ସନ୍ତୁଳା ସେ ତାର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ସିଏ ତାର ସେପଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା କରିବ ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ମାଛଟା ପକେଇବି ହଁ ସେଇ ବଡ଼ 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 এইটা রখিব না আগে সেখানে ইয়ার সাইডে নতুন আচ্ছা পিঠাটা আগে রখিব আচ্ছা সে তার সেপটে করছি মো মোর এপটে করিবি আর মাছ ভাজিবি আর একটা লগে দেবো বস্তা বন্ধ করে কাটি দেবো ভাই রে লাইটটা এতে জোর হଉଛି মানে କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ଆବେ ଲାଇଟ୍ ହଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି ନା ଖିଡ଼ିକି ଏପଟଟା और लाइटा बंद कर दूँ मैंने कि गरम बाहर 40 डिग्री तो थी बर्तमान भी प्रबल 40 डिग्री तो भी थी ओके आस्ते 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 आउ कौन मत कहलु आगुरी बढ़िया बढ़िया पिस शाग हाँ गरम गरम आग मु गोटे खाइबी ओ माय गॉड चांगा चांगा पिस दीटा धरबी 3टा खंडे पकाऊँ आग चार्टा हो गोटे लांगुड़ पिस मोर आउ अरे पेटी खाइबू तू हाँ पेटी पेटी पिस 4-6टा खंडे मु तो ये खाईदेवी कौन आज रखी आग मैंने ये टी भजा हो जाऊ देखिए केमती कौन भजा होती मुझे 2टा बाजी बर्तमान तो बर्तमान जा खाଇବା पीवा व्यवस्था करिया आ बसी हेनी मैंने बाहर तो आसी हेनी छोटिया लाइट लगी अरे भाई साहब खाइबू कहीं बो फोन मारला से माने भाई घरे से खाईदेवे से माने तो तेणुक आंब नहीं जा आंब नहीं जा आम खाईदेबू अभी कटाकटी करी अरे आमर बैगण पल्ली अच्छी ना देखिए बैगण पल्ली ये मत भल लगे ये ओ भाई साहब कौन गली पड़ा ना बोतल नहीं आंबटा ऊपर थोड़ी आंब दुमदाम ही पड़ा तलू हाँ जीरोटा था बैगण पल्लीटा जो टाण थी रखीदे पिजुड़ी आनी मिटू पिजुड़ी अबे बैगण पल्ली ये आंब भी रहा ये भी सड़ीला बैगण पल्ली बोधे ना ना कौन आ ना आंब तो नहीं मुझे कहली बैगण पल्ली पड़े कौन बैगन पल्ली पड़े नहीं ना तेणुक सी काले सड़ी साड़ी जी बोली मुझे खाईदे बोली पानीटा रखीदे से आंबटा काटिदे काटी खाया पीवा व्यवस्था करवा घर बाहरी होने भल लगुनि हाँ जोड़िया आंब काटिद जोड़िया आमर
ନିହାତ ତ ଖାଇବନି ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ଆଉ ବେ ମୁଁ କାଇଁ ଖାଇବିନି ଆରେ ହଁ ହଉ ଏଇଥିରେ କାଟିକି ନେଇ ଆସ ଏଥିରେ ଭଜା ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ନେଇଯିବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦହିଟା ହଁ ମୁଁ କାଟିଦିଏ ହଁ କାଟିକି ଦହିଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ହଉ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ତ କଟା ହେଇଗଲା ସେଇଠି ତା ପାଣି ଦେଇଦେ ଟିକେ ପାଣି ହଁ ଦହିଟା ନିଏ ଦେ ହଁ ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେ ବାସ୍ ଦହି ବି ଥୁଆ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଓହୋ କବାଟଟା ଦେବୁ ଓହୋ ଦେଖିବା ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବୁ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଲାଣି ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା ପଖାଳ ହେଇଗଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଯେଉଁଟା ନେହା ଭାଜୁଥିଲା ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଟିକେ ଦଳା ହେବ ତାପରେ ଖିଆ ହେବ ମାଛଟା ବାହାରିଲା ମାଛ ଆଉ ବାଗ ଲାଗୁନି ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଆଗରୁ ଯେଭଳିଆ ମାଛର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଗରୁ ମୋତେ ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କି ମଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରେନି ମାଛଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଏ ନହେଲେ ନାହିଁ 4ଟା ପିସ୍ ନେଇଯାଉଛି 3ଟା ପିସ୍ ଥାଉ 3ଟା ପିସ୍ ଖାଇଦେଉ ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ହଁ ରାତିରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ କାମ ଛିଡ଼ିଯିବ ସାରିଦେବା ଏଇ ରସୁଣ ଯୋଉ ଚକଡ଼ିବ ତ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଟା ଦେଉନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ସବୁ ଦଳା ଦଳି ହେଇଗଲା 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଇଛି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପଖାଳ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ପଖାଳ କେମିତି କ'ଣ ଖିଆଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ପଖାଳଟା କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ ହେଲା କି ତ ପଖାଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଖିଆଯାଏ ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେଣି ତଥାପି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବଢ଼ିଆ କିନି ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଜମାରୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଆମର ଏଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି ତ ସେସବୁ ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଛି ଦଶହରା ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ତାପରେ କଟକରେ କେମିତି କ'ଣ କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ ଦଶହରା ହୁଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବା ଆମେ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ବି ଚାଲିବ ତାପରେ ଇଏ କାକୁଡ଼ି ଆସିଗଲା ତ କାକୁଡ଼ି ବି ଆସିଗଲା ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କିନି ମାନେ ଦହି ପଖାଳଟା ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତାର ପଖାଳରେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଲେ ତା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବାସ୍ନା ଆସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ମୋର ସାଧା ଦହି ପଡ଼ିଛି ଆଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦହି ଆଉ ବାକି ତ ଆଇଟମ୍ ରହିଲା ସବୁ ଆଉ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ପଖାଳ ବାସ୍ 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 ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତ ଏ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ରାଗ ହଁ ରାଗ କହ ଏ ଭାଇ ରାଗ କରାହେଇଯିବ ସେ ନା ବାବା ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି
ଏଇଆ ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ତ କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପୁଣି ଚାଲିବ, ତାପରେ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ। ତ ରଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।